रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आइन के आर्टिकल 63 और 63A से रिलेटेड है कि 63 में किन ग्राउंड्स पे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया जा सकता है और कितने अरसे के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है, और आर्टिकल 63A में किस बुनियाद पे मेंबर को नाअहल करार दिया जा सकता है। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous 3 cases are reported in 2019 SCMR 2063, second is PLD 2020 Supreme Court 293, and third and latest one is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. My WhatsApp number is 0333268262. मसरूफियत की वजह से मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हर लेक्चर में आपसे यही गुजारिश होती है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें। जैसे मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फारिग होंगे बिजी शेड्यूल से, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और गुलाम सज्जाद गोपांग AAC फेसबुक पे और GSG लॉ फर्म फेसबुक पे जो पेजेस हैं उन्हें लाइक करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक जल्दी पहुँच सकें। आए पढ़ते हैं कि आर्टिकल 63 और आर्टिकल 63A में फ़र्क क्या है। 63 और 63A को जब तक मिला के नहीं पढ़ा जाएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें फ़र्क क्या है। आर्टिकल 63 में है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शुरा दी पार्लियामेंट। अब इसमें जो कैटेगरीज और ग्राउंड्स हैं वो ABC में आए हैं, और ये आ जाते हैं ABC यहाँ से लेके एंड तक O तक भी आ जाते हैं, और फिर जो है उन्हें डिफाइन किया जाता है कि किन बुनियादों पे ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मुख्तसरन हम अगर कहते हैं तो A आ जाता है कि इफ़ द मेंबर इज़ अनसाउंड माइंड, B आ जाता है इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी अनसाउंड माइंड यानी ज़हनी तौर पे वो ठीक नहीं है, या डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, दिवालिया वगैरह हो गया है। C में आ जाता है ही सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यानी दोहरी शरीयत अगर वो रखता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर D में आ जाता है इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द लॉ टू डिस्क्वालीफाई, अगर किसी और ऑफिस को भी वो होल्ड करता है जो उसने बताया नहीं है तब भी डिस्क्वालीफाई होता है। इफ़ ही इज़ इन सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर भी वो आ जाता है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ 148, अगर वो पाकिस्तान के सिटीजनशिप ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ, अगर किसी लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई होता है फिर भी। और इफ़ ही इज़ propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan, अगर पाकिस्तान नज़रिए के खिलाफ आता है तो फिर भी वो डिस्क्वालीफाई है। If he has been convicted by court of competent law, तब भी जैसे नवाज शरीफ के बारे में जजमेंट्स आई। उसके बाद if he has been dismissed from service, तब भी आ जाता है, और अगर रिमूव हो जाता है नौकरी से फिर भी आ जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर के आ जाता है कि इफ़ ही हैज़ बीन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी बॉडी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट इलीगल प्रैक्टिस, अगर वो रिश्वतखोर है तब भी आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से रिश्वतखोर जो हैं वो काफ़ी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, और शायद बड़े बड़े ओहदों में भी बदकिस्मती से शायद मैं ज़रा थोड़ा ख्याल करूँगा कि हैं। तो उसके बाद ये आइन है कि कहता है कि अगर कोई कॉन्विक्ट है और करप्ट प्रैक्टिस में है तो वो नाअहल करार दिया जाएगा।
and کہتا ہے if he whether himself or by any person or body in trust for him or in benefit of his account as member of Hindu individual family as any share or interest in a contract to be contract between cooperative society. A, where the share of interest in the contract devolves. B, where the contract has been entered into on our behalf for a public. اب آ جاتے ہیں C پہ کہ if he holds an office or profit in the service of Pakistan other than the following offices. یہ جو O ہے اس میں جو چند لکھے گئے ہیں آفس ان کے علاوہ اگر ہے تب بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. یعنی O جو ہے O تک کی A سے لے کے O تک کی جو شرائط ہیں ان پہ ان گراؤنڈز پہ اس کو آرٹیکل 63 میں ڈسکوالیفائی قرار دیا جا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کیا ہے. 63 میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ کرپٹ پریکٹسز میں ہے, انساؤنڈ مائنڈ میں ہے, اگر دیوالیہ ہو چکا ہے, ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کر رہا ہے, یا ملازمتیں کر رہا ہے جیسے آف شور کمپنیاں اور یہ, یا کہیں نوکری کر رہا ہے, تو ان صورتوں میں یہ A سے لے کے O تک جو گراؤنڈز ہیں ان پہ اس کے ممبر آف پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے انڈر آرٹیکل 63. اب آ جاتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کیا ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. یہ ڈفرنٹ ایسے ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن آن دا گراؤنڈس آف ڈیفیکشن ETC ایٹسٹرا. ڈیفیکشن کا مطلب ہے انحراف, یعنی اگر پارٹی جس پارٹی کے ٹکٹ سے وہ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہے, اگر اس پارٹی کے جو آئین ہے, اس کا جو مینیفیسٹو ہے, اس کے جو رولز ہیں, اس کی جو پالیسی ہے, اس سے وہ انحراف کرتا ہے, کوئی اور پارٹی جوائن کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے, تو پھر وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 63A میں کہتا ہے کہ نمبر 1, if a member of parliament party composed of a single political party in a house, اس میں یہ کہتا ہے کہ resigns, number 1, resigns from membership of his political party or joins another party. اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تب بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. B, if he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to. یعنی جیسے عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف آئی, تو عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو منحرف اراکین تھے PTI کے, تحریک انصاف کے, وہ عمران خان کو چھوڑ کے اور عدم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ کر رہے تھے, تو اگر وہ ووٹ ڈال دیتے, کیونکہ انہوں نے ڈالا نہیں, لیکن اگر وہ ووٹ کاسٹ کر دیتے تو پھر وہ منحرف اراکین کے زمرے میں کانسٹیٹیوشنلی آ جاتے اور آرٹیکل 63A کے تحت ڈیفیکشن کلاس کے تحت وہ نااہل قرار دیے جا سکتے تھے, جس کا سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے جس پہ وہ ڈیسیشن آئے گا کہ آیا جیسے نواز شریف تاحیات نااہل ہو گیا تھا, جہانگیر ترین تاحیات نااہل ہو گیا تھا, تو یہ منحرف اراکین آرٹیکل 63A میں جو نااہلی ہے وہ بھی تاحیات ہے, یا 5 سال ہے یا 3 سال. تو C اس میں یہ کہتا ہے. اب جو B ہے اس کے بھی 1 2 3 ہیں کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ B votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to number 1, election of the Prime Minister or Chief Minister, or number 2, vote of confidence or vote of no confidence or a money bill. اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, یعنی عمران خان یا کوئی بھی, ابھی شہباز شریف وزیر اعظم آ گئے ہیں, کوئی بھی وزیر اعظم اپنا اعتماد کا ووٹ خود سے لیتا ہے, اگر اس کی پارٹی کا ممبر جو ہے جو اس کے ٹکٹ پہ آیا ہے, الیکٹ ہو کے آیا ہے, وہ اس کو ووٹ نہیں کرتا تو بھی وہ آرٹیکل 63A میں نائل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس کے خلاف اپنے اس کے قائد کے خلاف اگر وہ ووٹ کرتا ہے کسی عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بن کے, تو پھر بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا جو پروسیجر ہے اس پہ کہ وہ نااہل کیسے قرار دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ پارٹی لیٹر ہیڈ پہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے ایک شوکاز نوٹس دے گا کہ آپ نے
आर्टिकल 63A के ज़ुमरे में आके अपने आप को नाअहल इसलिए करार दिया है कि आपने पार्टी के जो कवानीन है, पॉलिसी है और फैसला साजी है उसे इनहराफ किया है। उसके बाद उसे जवाब का हक है, वो जवाब देगा या नहीं देगा। उसके बाद फिर ये जो समरी है ये स्पीकर के पास जाएगी। उसके बाद फिर स्पीकर आगे प्रोसीडिंग करेगा। फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको देखेगा कि आया इसने इनहराफ किया या नहीं किया, और अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया तो फिर वो उसको डी सीट करने का हुक्म देगा कि उसकी जो सीट है उससे उसको निकाला जाता है और वो अब वो मेंबर पार्लियामेंट या सेनेटर नहीं रहा और अब वो सीट वैकेंट हो गई, उस पे दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 63A को जब भी आपने पढ़ना है तो मिला के पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों सूरतों में जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट या सेनेट में, जो सेनेटर्स हैं वो नाअहल अगर होते हैं तो किस तरीके से होते हैं और किन ग्राउंड्स पे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।